morning. Morning. How are you today? I'm fine. I'm good. I'm good. Siapa yang tidak ada hari ini? Please. Kenapa Santi tidak hadir? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Yang sana tolong. Ya. Ini sangat langsung ya. Francina, present miss. Mari kita present miss. Morning miss, permisi. Morning saya. Berdiri sini. Kenapa terlambat saya? Sama kan nggak lambat. Bagus. Kenapa jam 6 itu sudah berapa? 10. Sampai saya terlambat. Saya akan memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Sehat. So everyone, let's pray together. Pray together. Our Father in heaven, thank you for the time now. Thank you for the kindness. Now we want to study with our teacher. That please bless us and our future receive it in the name of Jesus. We pray. Amen. Thank you, Chair. Thank you. Oke, siapa yang kalian punya buku semua sudah tulis semua pelajaran. Alright. Before we study about our material or our topic today, last week kita belajar apa? What the topic? Descriptive text. Saya mesti ingat tidak? Do you still remember about what the meaning about the descriptive text? Saya I think maybe descriptive text is just like text that describes someone, something, or a thing. Good job, so before we move to the next topic, please want to ask you about something. Biasanya kalau kalian pergi atau temani mama lah belanja di toko atau di pasar, of course after you shopping with your mother, for sure you buy something, right? Yes. So whether it's food or clothes or something you want, now in the items you buy or before you buy the items, definitely you check or rate the price, quality, validity, and so on. Jadi sebelum kalian beli suatu barang itu kalian pasti cek kan tempatnya apa, kadaluarsanya kapan, pasti kan? Iya. So dari definisi yang telah sampaikan ke kalian, ada nggak yang bisa tebak apa materi kita hari ini? No? Francina? Okay. So the topic today is about label. Anda yang pernah dengar label sebelumnya? Kalau pernah, the next is learning objective. Before you know what the meaning about the label, you have to know the learning objective. Learning objective tuh tujuan pembelajaran. Apa yang kalian lakukan atau capai sebelum belajar.
The first point is students can explain the main function of labels on product. The second point is the second point for us. Kedua. Student can understand information of the product level. Next, Marike. Student can identify important information on product levels. The next, Ryan. Student can analyze product levels to evaluate their safety and sustainability to consumer needs. Okay, next is students can know the regulation and standards that apply to product levels in the country. And the last one is students can understand the importance of needs for such students for product safety and quality. Now, this is the definition about level. Before we talk about this, you can look the picture. This is the example about the level. You will first see the example in something product. Okay, so definition of the label is one part of the product. The label consists of information of information represented by words or image where it's told. This is a source of information about the product compared with the seller. Artinya itu label itu adalah termasuk dalam satu produk. Biasanya terdiri dari informasi berupa tag atau barcode yang berfungsi sebagai ringkasan panjang dalam sebuah produk. Terus ada yang biasa labelnya itu loh yang ada di sini punya before. Iya, that's right. Good answer. Nah, this is the function of label. Can someone read for this? Provide detailed information about the product to consumers. So that consumer can choose good, safe, adequate, and follow products. So that consumer avoid the harmful side effect of a product. Yes. Jadi fungsi label itu memberikan informasi kepada kita sebagai pembeli mengenai produk yang akan kita beli, sehingga kita sebagai konsumen bisa memilih produk yang baik dan aman. Kalau tidak ada label, terus kita beli barang yang merasa pasti sakit perut dan sebagainya. The next point about the generic structure. There are 8 points about the generic structure. Consider One of product, two orders, types of product, convex, convex, description, composition, variance. How to use, direction to use, instruction, how to use, direction to start, explanation, dan Oke, jadi the first itu brand of product itu adalah merek, yang kedua itu jenis produk, dan yang ketiga seperti produksi atau jumlah, kemudian label, kemudian distribusi, komposisi, cara penggunaan, petunjuk pengamanan, dan target expiry. Fungsinya ada yang belum paham? Sudah. Oke, next we talk about the language features. Artinya apa? Tata bahasa dan kata. The first point is a common for physical condition. For example, like shape well before
before use. Jadi kocok sebelum digunakan. Misalnya cair by during dan sebelum cair minum itu ada ya perintah atau ada perintah dikocok sebelum cair minum. Next is do not accept if the seal is broken. Jangan diterima jika kemasan rusak. Iya, ada juga yang jangan dibanting, ya, kayak dibanting ya. Terus the second is use common vocabulary for food, beverage, finish and product. Next is the types of label. There are 54 types. Yeah. The second type is brand label. A brand label is a brand name placed on the product packaging. The second type is descriptive label. Is descriptive label to list the contents, describe the usage, and list other product characteristics. Next way, trying to select. The one is product label. Product label is a part of product's packaging that contains information about the product or a sales product. Brand label, right? Yeah. Brand label. A brand label identifies the quality of the product. This label may consist of letters, number, or any other level of indicating the level of quality of the product itself. Thank you. So the brand label itu nama merek yang ditampilkan di dalam produk tersebut. Kalau descriptive label itu ya deskripsikan penggunaan produk tersebut. Kemudian produk label ya produk yang berisi informasi mengenai produk. Terus brand label itu kualitas produk yang biasanya lebih dari angka atau huruf dan lain-lain. Next is the example of label. Do you ever see the example in the market or store, or do you ever buy something like this? Yes, usually buy the nabat ya. Nabat is universe. Ada bahasa? Iya, saya juga bahasa. Not yet. Transfer di luar dan besok belikan. Ya, belinya saja. If you like this basket, you should still buy it. But with the money. Iya, bisa masuk kan? Oke, next saya mau bagikan. Ini kalau produk dari makanan, sekarang kalian ini dari minuman. Next, nah. Sebelum saya pasti suka belanja online kan. Nah, di barang yang saya beli pasti ada label seperti ini. Entah itu baju, atau celana, tas juga ada. Baju. Biasanya merek. Dari kayak Chanel, Uniqlo, misalnya Dior itu untuk apa? Bukan saya yang rusak. Nah, itu hari tugas. Kita akan buat tugas dalam bentuk grup. Karena cuma ada 3 orang, jadi kita akan buat only one group. So, the group project is kalian cari botol ini, botol kosong yang polos, ya. Terus botol kosong, satu jenis, satu kelompok minimal dua botol yang nah terus ya. Nanti seperti ini sebenarnya label yang akan ditempel di botol-botol tersebut. Nanti after this will send the tutorial yang di WhatsApp group. So you have to make like this. After bikin ini terus kalian tempel. Nah,
selama proses kegiatan tugasnya boleh satu orang ambil video rekam untuk aktivitasnya apakah kalian lakukan semua di dalam proyek tersebut atau sendiri iya untuk menjadi bukti biar nilainya kelihatan siapa yang diedit dan siapa yang malas-malasan dan rajin. Terus tidak bagus ya. Okay, before you make your new project, things that must be considered when making labels are di dalam label itu perlu disebut. Yang pertama ada product name, net weight and contents, name and address of manufacturer or distributor, composition or material used, food registration number, expired date, information and production code. In Indonesia, seperti nama produk, berat dan besi, kemudian nama dan alamat produk, produsen, komposisi atau bahan yang digunakan, nama pendaftaran pangan, keterangan tanggal bermasa dan kode produksi. Nanti ini saya kirim ini ke materinya dulu, biar kalian boleh Do you understand, guys? Yes, please. Ini sama dulu. Next week bisa terima bahan yang sudah jadi, yang sudah ada stikernya, sama video selama proses. Videonya dapat bisa juga boleh, capai aja. Untuk teman-teman yang di radio, mana ada yang apakah kita belum yang ini sudah iya seperti ini. Nanti yang di tutorial yang habis akan kirim ke kalian, kalian boleh. Untuk teman-teman yang tidak hadir, jangan dikasih tahu kalau ada tugas. Oke, please, ya nanti jangan ada yang merekam. Okay, I think it's enough for my class today. Before we end this learning process, please to invite Francina for praying for us. Greetings to the teacher. Thank you, Miss. Guys, see you next week. Don't forget the assignment. Okay,